Pozdrav, dobri moji ljudi. Danas ćemo precizno proći kroz čitav proces sadnje krompira. Ove godine sam uzeo sortu koja se zove Esme, mi je zovemo Esma. To je onako standardni krompir koji se ovdje često viđa. Dakle, ja volim da svake godine posadim neku novu sortu kako bih znao koja mi sorta najviše sviđa. Tako da, prvo šta se treba uraditi, naravno treba se prvo malo srediti zemlja tu gde se želi posaditi krompir. Dakle, bilo bi poželjno da se povadi što više korova sad, kako bi posle imali manje muke oko samog plevljenja u početku. Jer, kao što znate, krompir ne može da ide na agrotekstil zbog zagrtanja koje se mora raditi barem 2 do 3 puta u toku sezone rasta. Ovo je sada jako zanimljiva stvar. Dakle, kada se čisti zemlja, ispod samog korena se nalazi najhranljivija zemlja. Sada, pošto se inače krompir sadi pomoću mehanizacije, dakle to se sve preore, ali ukoliko sadite ručno samo za vas, ova zemlja je najvažnija. I ukoliko bacite čitav ovaj grumen, izgubili ste mnogo hranljivih sastojaka, jer ovo je suština, tako da ovo dobro istresite i nemojte ovu zemlju bacati. Sljedeća stvar gdje mnogi pravi grešku je, pošto naravno svako ponese svoj semeni krompir tamo gde misle da ga posadi i nakon 5-6 sati rada krompir stoji na suncu i tu ste učinili veliku grešku. Dakle, krompir pokrite ili ga stavite u hlad ili kao ja u ovom slučaju, ja ću ga pokriti sa ovom travom koju sam odavde očistio. Jer će mu to držati finu vlažnost i lepo ga pripremiti za sadnju. Dakle, nemojte slučajno da ostavljate krompir na suncu. Ovako nekako. Nakon što je zemlja profinjena, naravno na površini na kojoj mislite da sadite krompir, pristupa se naravno, to već vjerovatno svi znate, kopanju kanala. Dubina kanala naravno zavisi od kvaliteta vaše zemlje i naravno što ga dublje budete ukopali, rod će biti veći, ali ćete imati i mnogo veću muku oko samog kopanja, pa na kraju i iskopavanja krompira. Tako da otprilike jedan ašov ili nekih 30 cm je dobro. Naravno ostavite malo veći prostor kako bi imali što više zemlje da biljku zatrpavate. Pošto su kanali iskopani, to je zapravo najteži deo posla. Ukoliko radite ručno, idemo na postavljanje krompira. Dakle, naravno, ovaj deo koji je već krenuo, koji je proklijao, ide ka gore i neki razmak koji treba da bude okviran od 20 do nekih 30 cm. Pošto svaki krompir uglavnom ima više ovih proklijalih dijelova, tako vidite kako zapravo najbolje odgovara pa da ih bude najviše. Nakon što smo postavili krompiru sve kanale, sada idemo blago zatrpavanje zemljom. Sada ono što je možda najvažnije kod sadnje krompira, mada to
niko ne bi rekao. Prošle godine, kada sam bio postavio creva u zemlji, dakle malo iznad osnovnog prvog sadnog krompira, video sam neverovatno bolje rezultate. Dakle, mnogo više roda i mnogo... Dakle, dubinsko zalivanje korena krompira je od toliko velike važnosti da ćete biti fascinirani ako jednom isprobate to da uradite. Dakle, sada kako smo blago nasuli krompir, postavit ćemo creva za navodnjavanje, dakle ova najjeftinija trakasta, obična. I vidjet ćete kolika će razlika biti u svemu. Kada smo postavili creva, nezaobilazna pepeo od čvrstog drveta, dakle uvek dobar aditiv kao protiv teža stajskom đubrivu. Naravno, ne mnogo, ali iskoristite svu pepeo koju proizvedete tokom zime, nemojte je bacati. Slobodno, a? Zatim idemo stajsko đubrivo. Razlog zašto je dobro stajnjak dodavati pri vrhu, a ne obrnuto, je što ćete uvek vidjeti taj crni trag, pošto naravno biljke neće pojesti čitav stajnjak tokom cele sezone, i uvek ćete imati taj trag, znaćete tačno kada na kraju budete vadili krompir kuda ide ta linija, jer ume zaista da malo vara, da odete da se u septembru zapitate da li mi je malo levo ili malo desno. Dakle, ta linija stajnjaka savršeno objašnjava kuda krompir ide u zemlji, a to ću vam značiti. I naravno uvek treba spojiti, što bi se reklo, lepo sa korisnim. Kafa, dakle soco kafe, ostatak od kafe. Kafa je po svojoj prirodi prirodni insekticid. Postoji ta zabluda kako se kafa puno tretira sa različitim pesticidima i tako dalje u toj nekoj masovnoj proizvodnji, ali tu nema mnogo istine, jer je kafa sama po sebi insekticid. Okolo, dakle, ovih leja, malo ću zapravo posoliti kafom, jer insekti nešto baš i ne podnose taj miris kafe i verovatno će smanjiti napad potencijalnih štetočina, a usput ćete iskoristiti ono u čemu uživate, a to je kafa. Dakle, ja nju bacam okolo samih leja, dakle ne direktno na nju. Na primjer ovuda. Okolo nje, kako bi insekti izbegavali ovaj deo. Poljoprivredni kreč, ako ga naravno imate, njega uvek možete također dodati malo svuda okolo, jer je to sjajan dodatak kalcijuma, a to je ono što svakoj biljci treba. Naravno, ni u ovome nemojte preterivati i sada bacati velike količine, dakle dovoljno je svake sezone ili više puta u sezoni dodavati pomalo. Evo vidite koliko. I ruke vam budu ovako lepo peeling, što kažu. To je to. Dakle, kada krompir bude počeo polako da niče, a ovdje ima otprilike 20-30 cm, on se polako zagrće. Dakle, pošto on raste od onog prvog postavljenog ka gore, dakle, za one koji ne znaju, krompir ne raste ka dole nego ka gore, dakle, ovu zemlju u sredini treba dodavati, dakle, sada sam morao, naravno, dok sam ovo radio, ali izbegavajte da uopšte gazite po toj zemlji, kako u avgustu ili septembru ili kad god budete vadili krompir.
što on zavisi od vremena sadnje. Ovaj moj će doći red u avgustu, da bi vam ta zemlja bila mekana. Sve najbolje, dobri moji. Pozdrav!